Dini Chorilam Ardi Blogo Boheno Bidiuni Thani Deputation Relakia Tipramo Thani Adongrok Chorilam Political Bloc Protest Khayei Kotor Himbotok Himlai Deputation Relakia Village Council Chongbari Nothayei Tinini O Kotor Himbotok Te Deputation Relai Thani Faimanda Thokia TWF YTF Te MDC Omar Shankar Deborma Borok Samono ini sara রাজ্যব্যাপী যতটা বড় কর্মজায়গা সিলেটি পরামর্শন নিনাই মহারাজ নিন্দা গুরুঙ্গ চলবিনি ডেপুটেশন গ্রহণ থাকা ডেপুটেশন মানে কারণ কাইসানো চিনি ডিমান্ড এডিসি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন বা খালামो তামনি হলে অলরেডি जों 1.5 বছর পিছবি থাকা 1.5 বছর লাই থাকা সময় লাই থাকা তাবো পর্যন্ত ইলেকশন নিয়া তামনি বাগে ইন্ডিয়া আর হাইকোর্টর ওয়াইনি অর্ডার বাইরে মানে পড়ব ইলেকশন খালাইয়া আমনি বাগে जों দিনে थ्रू भिडिअनि थ्रू जों रायजोफोरनि थानि कायसा मेमोरेन्डाम लिरनानै फायसा तामनि उनाव जों साइमनो एडिसि भिलेज कमिटि इलेक्शन नि फनो अ त्रिपुरा राज्यआव निनि बाय इलेक्शन नि थांका कर्पोरेशन इलेक्शन पंचायत इलेक्शन থেকে आरम्भ खालामनाय निनि पैक्स निनि कोअपारेटिव बेबाक बदिनि इलेक्शन नि दङ बेबाक चलि दङ काम करके चलि दङ एकमात्र निनि भिलेज कमिटि इलेक्शन जिमिक इंडिया आबनो तांनि इंडिया जों दिनै सारा राज्य बेपिगुनि जों दिनै একসাথে ডেপুটেশন নির্মাণ ফাইকা আবনি কর্মসূচি অঙ্গ হিসাবে जों दिनै চরেলাম আর ডেভেলপমেন্ট চরেলাম কমিটি নঙ্গै ডেপুটেশন নির্মাণ ডেপুটেশন লগি তঙ্গান্দ তাবো ফাইমা ফাইকা চিনি চরেলাম ডিস্ট্রিক্ট কমিটিनि প্রেসিডেন্ট গরম গনাং বিচিং চিনি সিনিয়র লিডার চিনি ত্রিপুরা মঠनि গরম গনাং বুদ্ধ বরিनि নঙ্गै তঙ্गै চিনি গরম গনাংजों उर्मिला गरम गनांजों सप्ता गरम गनांजों बरहली तै सिनि सिखाला नोंनि दङ सिनि चन्दन तै चरिलाम ब्लक प्रेसिडेन्टनि त्रिपुरा मठनि प्रेसिडेन्ट सन्जित सुंदतल दङ तै जों दिनै दले दले फायनाय नेमरन मानि जे अजागानि जे अफिसार काम कग्रग्रखा भिडिअ बो नोंनि जा खालायनायनि सायाव जाथे जाथिनो अमो खालायनायनि बागै साना जा खालायथाय जा नोंनि ক্ষমতা दङ ना आबो बेयाव इउज खालामनो जाथे जाथिनो रमनाय बसनो पावरखा हामबाय